Ayaw ipha ang sayop sa imuhang ginikanan. Kay og atong hunaon, grabe ilang mga sakripisyo, mabuhi lang ta ug mahatag atong mga panginahanglanon. Although dili man tanan, at least ilang gisuwayan. Siguro dili gyud masuwat tanang sakripisyo nila para sa tua. Bisan gikapoy na sila, pero never nilang ginapafeel sa atua. Kay sila biya atong panalaminan. Kay og weak sila, mawik sadta. Labi na og naa sila ginabati, dili gihapon na muundang sa pagkayod. Bisan og muna na nila, muingon pa gyud na sila og kaya raman, muundang rako og di na kaya. Pero kabalo mo nga ang tinuod, gikapoy na kaayo na, dili lang mo angkon. Kay usahay, kaning mga ginikanan, mura po ni og uwak. Bisag na anay ginatangag, muingon gihapon og wa, parihara na sa ilaha. Bisag gikapoy na, muingon pa gyud og wala, kay og muundang pud bitaw, unsa may kauno ninyo. Gawas og dili na makaya sa lawas. Ug siguro, common sense na sad natong mga anak. Nga tabangan na sila, kanang makaya ra pud nato. Grabe no, dili gyud basta-basta nga ginikanan na ka. Kay tanang sakripisyo imo mang buhaton para sa imong mga anak. Pero naagi ubang anak ba nga nagkamali lang gani ang ginikanan, mura nagdili ginikanan ilang tan-aw. Labi na ning ubang anak, taas na kayo og tan-aw sa ilang sarili. Naasay ubang anak diha, ginakaulaw ilahang ginikanan. Kesyo, ubos ang trabaho, maot og pamorma, ug sila sosyal na. Tungod kay dako na sila, gwapo na ang trabaho, sosyal na kaayo, pero wala nila huna-hunaa. Nga kung dili tungod sa ilang mga ginikanan, dili nila makabutong unsay naaron. Kay kitang tanan, muagi gyud sa atong ginikanan. Ug niagi na sa ilang mga sakripisyo, dihang mga bata pa ta. Ug samtang gadako ta. Ilang mga naagian sa una, dili gyud dilim. Maong ayaw gyud sila question na kung naay time mamali sila. Kay kitang tanan, dili perpekto diri sa kalibutan. Ikaw nga gapaminaw karon, swerte kaayo ka og buhi pa imong ginikanan. Panggaa og mahala sila og maayo. Kay naay uban diha, nagdako na lang, wala gyud nila na feel ang gugma sa usa ka ginikanan.